Ano lang? Angkat mo. Okay. Ano? Silent! Oh, nag-alarm na dun. Yun na. Ayan, wala pa nagpula. Activate Alarm na na yun. yan. Alarm na. Yeah, silent, pre, silent. Ayan, nag-alarm na yung paanig dito sa taas. Doon lang pala yung ano nyo, horse stroke? Sir? Doon lang? Sir, Isa lang? Lakas na sir eh. Pero okay na yan. Indicator mo. Ah. Ito papatunin sa inyo sir. Nandun na. Nag-fire na sa inyo. Oo, nag-fire na yun. Ayun, galing yan sa baba. Silent ko na sir. Oh?